چیزی را که تشکیل کرده نتونستی دربارش گپ نزن اکاجون. تو نامرد بودن خطا دکازات کرده سی. گمشای جا گوشلقه. بانن نده بانن. سلام دوستان، این برنامه رپ نیوز و با شما منم جامی. شخصانی که میخوام 20 سومونی کار کنن، رقمایی که در زیر ویدیو بوده است در تلگرام همون مراجعه نمایید و صاحب 20 سومونی شوید. برای خریداری نمودن محصولات صاف سودا میتوانید از سایت sofsavdo.ru استفاده برید. محصولات ها برای ریختن موی سر، قبض کردن ریش خود، یا اینکه شما خراب هستید و میخواهید فرد بشوید، یا اینکه شما فربه هستید و میخواهید خراب شوید، یا اینکه قد شما پس است و میخواهید قد خود را بلند کنید، یا اینکه شما سفیچه پوستی بدن دارید، یا اینکه دیگر بیماری پوستی بدن دارید، پس از محصولات صاف سودا استفاده برید. دستافک در شهر مسکو و سنت پترزبورگ مدت 1 ساعت باشد. برای دیگر دولت ها باشد دستافک از 2 تا 3 روز می باشد. برای فایده های دارو را دیدن میتوانید از یوتیوب کانال sofsavdo.tg استفاده برید. از نام کانال ما گپ زنید به شما تخفیف کرده می شود. اینک وقتش رسید. وقتش آمد که دادی خدارم بخشش پرسید برای مخلص بدنش. رحم و شفقت اساس نشانه مرد. رحم و شفقت اساس نشانه مرد. لالی گفت که تو سال نو خیزه تلخه یک بر میکفونه. با فکرم لالی کرلئون بران رایدر چی ترکی عجایبا دارن. مستر اسمایل در کلیپی نوش یعنی که در ترکی رپ نرینن در همون ریدن آدم را نشان میداده. مرحمت ختم بینه چی خیل. لانلی پریپیسکش قطعی کرلئون نشان داد و در اونجا لانلی گفتگیه که ترکی اتویتا باید بروره. با فکری ما ترکی اتویت لانلی در شخیره. مرحمت ختم بخونه با. رفست اکو لیل جانشید. با فکرم که ایس پس دیگه ترکاش هم مانند هوای شیدن میگیره. صدای فرامد میرسد گوش ما عشق تو ما مای منوش. ماریو را اینستاگرام مزاح کرده است. او را با مورگشتر مانند را توبه. بین ماریو و مورگشتر زمین و آسمان فرقه. به خاطر که ترکای مورگشتر واپشه معنی نداره. ای ماریو معنی داره. حال زندگی را نچشیده دفنی بچه‌شا گذراندک با چشمی تر. همسیرا میلتش روس هم باشه ای بعضی بچه های تاجیک حسیاتش بسیارتر اویدی وطنداری و وطن دوستداری و او اگر رسیار هم کوچیده باشه نکی دوستاشا رفیقاشا وطنشا فراموش نمیکنه و با یک حسیات عجیبی تاجیکی باز حسیاتی خچه بیان کردک. زهر بادا شیری مادر بر کسی که زبانی مادری خود را گم کرده است. برای کمی زمین مادری وطن یک تای بچو. کلیان بعدی ترکی که توی مبارک خوند بس نمیکنه. ای خیلی ترکا حالی دوام داره. اکه معرکه نو سرشید. شخر باشه دمی نویگری های خچه. اینک باز یک ترکی کچاوی عاشقی زوری بعد تیار داره. گومشای جا گوشلقه مخاک طرفی شخر گفت. گومشای جا گوشلقه باز همین گوشای ما هست که مثال هیچ هم ننوشتن همین گوشا مرگون چی میگن و الان باشه نویگریاش براورده پیشکش مخلصا گردانید و اینک وقتی خالی افته قطعی نه دخترک ما گنده را گوش دارن. سنت شریفوف باشه باتلا همه کاراشا بود کرده و قطعی تیک توکری روز چی پلانی زور داره. مرحمت ختم بینه. سلام علیکم بچه های بانن نده بانن. Мне надо не банан. سنت شریفوف امروز ده باتلی گراندیوزنی بد داره. باور کنه عجایباتی بد به فکر میشوه و انتظار میشه ما نوارشه و باز یک اتویت دیگر در رایدر با گپای کوچگی.
دوستان عزیز ما یک گراندیوز باتل دارم یک تنه تا باتل دارم در شهر سنت پترزبورگ روز 12 ساعت 11 در نیوسکی پراسپکت گریباید و 7 کاروچی مقصد دیگه کاروچ کدومی که میخواه بیا کاروچ باتل تماشا کنه کدومی که نمیخواه مقصد نیایا درش باشه مقصد نویگری مراجعت کنه کدوم نفری که ما را دستگیر میکنه رحمتی کلون و چی گفتنی برادرم نشد خزه 20 نشد خزه اولاد نشد کاروچ بچه‌ای که правильно بدم подвал من نشد همین کاروچی یک ویدیو کردنیم با نزدیک ما را خچون امودم مجبور کردیم که ما ویدیو کنم در براشون گپ زنم راستی گپ در برای باتل شون رایدر کاروچی ما خواست بدون تема محکم شو نو خشون سر کردیم بچه‌ای که правильно بدم подвал من نشد همین کاروچی یک ویدیو کردنیم با نزدیک ما را خچون امودم مجبور کردیم که ما ویدیو کنم در براشون گپ زنم راستی گپ در برای باتل شون رایدر کاروچی ما خواست بدون تема محکم شو نو خشون سر کردیم این جوکرا جنگشون اوج گرفته است رایدر تو مرد بدن خطا و مقصد تو نامرد بدن خطا доказать کردی بعد یک باشه باتلش نمیدونم برهم خورد یا که باتلش میشوه به نزدیکی نکی نصیحتی خوب داره ягон конак нехтуна шумру накнед тоқат кунем вақт ҳамаша маълум мекунам آه تفاویک عالم یونانی قدیمی ده شاگردی ارسطو вақте ки саг меҷака шарт нест ки тарафи ӯ ту биҷакӣ барое ки ӯ сагае مثلا نیره باشه رفتاری نیگرا غضبی کردگی تو وقتا پیسی هم دادی باید توی یافته دلایشو 30,000 подписчик چیکد و قطعی دیلیک خیلی چیزای خریدن قیدش گرفته سیان نه که ما باور ندارم که امروز دلایشو خریده باشه او را با فکر ما دیلیک خریده گه دلایشو هم قرض مگزینه بربته به نهایت خوب میشه چند باشید پرسیده است کراچی 30,000 подписчик شدیم از دور آمد ناریک تاتونده اینجا ششته سیمش قطعی برات عیشات شما میخریم ده عیشاتی کی؟ عیشاتی نمو تو باس نکدی؟ مرده کلون نخواه کم خرید اما کم اخرم جاوید شریف زاده آرزوهاش ترک کرده است عاشقی سختی نکی مدنه آهنگ دل میگه با فکرم رپا با سر میکنه چی شاروخ ماتیوی ترکت مانند ایزیک ویا احتیاط کنای برات خید کردی با فکرم خودت مکس باشه اینجا ای قرشه سوالای دیگر منطق داده است شما چی خیال میکنین ما پروستا تگ میبرم گپ میزنم امیرا میشناسین اینا موزی زوبا امسی باشه شوی سالی نو سورپریزی گراندیوزنی داره گشتی منشکه مقصد روزی سالی نو سورپریزش میکنیم انشالله اگر وقت شوه فرهمان کریمов ساعت 10 شب ایزیکا فایرات کرده که جای و ایزیک ترسیده برویا اتکس کرده بسیاری ها میگن که پدر چگونه فرزند نمونه نه برادر ها این گپ دروغه به خاطر که این فرزند ایزیک تاچ نه رپر نمیشوه او انیق فوتبالیست میشوه اوه زن واه چپک زن مالادس عزیز گو نه عزیز عزیز دادا گو دادا کنی دادا ایزیک خچم رپر ترکای ناو شب برآورده است بوی نیجاده ترکی برونه ای پسش خونده است ایزیک رپا بس میکنه آستین جنبونی ده میگذاره آستینه تا جنبونده بیا یار یاره عاشقت سوزونده بیا یار یاره عاشقت سوزونده بیا یار یاره وقتی که عاشقی سختی در همون حالت هم
ту ҷуръат дар корай ба хотире ки ту таги доми уво мерай бояд ҷуръат қатид бошава ки зиқ нашавӣ. ман шумо дар ина як совет метам ҷуръатона кидат накунед қатишон ҷанг накунед ки баъда таги доми арӯстон тоқа мемонед. баъдик занг зад ки ака биё гуфт яҷо мерем. омадам гирифта таи турник брус овард не ки баъд фаҳмидам ки ҷа таи доми дилира бошон будай штагим да тори брус да таи домтонон дилира бо қати акай фирӯз и ҳафта брешка як гала сирои мара палён никади так что хта сториса мебини будеро тамошо ки нигоҳ кuni шаби ба меҳр нигоҳ дора бля брат ирамон дам гир барои гӯшотай аналгин брат ирамон дам гир барои гӯшотай аналгин акау додар мастер сура қати ака сиёвуш касера дига наёмеган ай касе гарени ба дилшон мондагай марҳамат гӯш кунехтон ҳаррӯз ай сайти набуд навистан гиреб беномус дига дар корам нест ай дастуру бихеле ару кешер яке аз реперони шинохта олдскулам бигем хато намекунем ва як клипи бои дигар тайёр дора дар шаҳри москва ба фикрам аҷоиботи бад мешава чӣ ай машиди монда ай дигаро ронда бара ай мамонда шири ай дигаро ронда смс далершо қати лонли ай ҳамун давраи алифбо треки барона аз ёд медонистиян давраи алифбо бе инстаграм сторис ҳаррӯз мекам тамошо ёген дис зад стили 1 2 3 4 5 6 7 8 эмиби пешай батлш доди худора шарманда кард чизеро ки ташкил карда натонистӣ дар бораш гап назан акаҷон илтимос шумо фикр мекунед реперо айдашон ҳеч намеояд ё ин ки реперо тоқа бекор хуҷанд фақат реп запис мекунанд инак ина ба 84 ба ғайри репер буданаш бо як варзишгари беҳтарин дигарам аст дар бораи ислом гап назад бенур меша афти дин арафтори ту шар медорад ҳатто ҷин арафторои ту шар медорад даже ҷин ҳамин як бор рост бугӯ як бор дар ҳаётат рост бугӯ ёд кардӣ як бор рост гӯ дақиқа муддате ки кеш ӯ сурудшиноса бениҳоят ҷавоби сахт дод сурудшинос и орум орум байд я эрония ӯ минусовкаи тира мо дизидем дударҷон ман не ташне дизидан овара ман хондум хичи дохи чени ма бухон хичава охи чи дар кура суруди май суруди вай бошен анака ҳама ҷон дард дора мусиқи болои бит чизе ай дарун меброя мусиқи болои бит чизе аз дарун меброя сивана ҳамчунон баром бирид ки сиван ай қаҳр ғазабша биромад рафт кай бозиро ёд мегирӣ данг билай голаби кайф я бори гап ҳафторша нишонте бойдод на бо бойдодестай бачако касое ки сиёвуш кусагия ки акай берӯза мебирм короче хела чи нарафт хай фаҳмиден чи гап шуда ё хай сиёвуш короче бойдод ё амн ничия соз набуд акай мансур барона насиҳат кардестай ки ҳар рӯз дар интернети бира дар пеши кӯдакот бест рост мегане ки бениҳоят сухани хуб гуфтагия пеш кӯдакот бест ҳар рӯз интернет ҳасти дар пеш кӯдакот бест фақат н давай кӯлоб вилоятай гуфтай барон ки кӯлобам шаҳрай гуфтам не шаҳр нест кӯлоб вилоятай чейз қати фавик клипи нав кадестанд ранг клипҳои пештараи фавик зур мешида боша ишам марҳамат хитон тамошо куневу ва интизор шаве клипи фавика қати чейз съёмкаи клипи мау фавик эфир даромади уже эфир дарест клипмейкери мушни акай ҷамшед став клипи нави шикорчиро ба навор гирифтестай ҳама каса интизор мешавем клип ба дараҷаи олиш ба сатҳи баланд мешава ба фикрам
треки нави лилвест дараҳай омадааст интизор шаве кам траки дигаш мондай як остановка ё ин ки ду остановкаи дигаш мондай ба ҳазур гӯш мекунев ва эҳтиёт шаве бардор ки гӯшото нағалта бо репстас равшан видеои навша парту фалакай да ютуб ҳама каса медроим дастгирӣ мекунем ва тамошош мекунем Shon комментҳои бахшишпарсии доди худора паделитса кард. Мо ай чиз бениҳоят хирсандем. Shon амси ба фикрам ки бо мошини нав гирифтае. Ака мо орзу мекунем ки ту чӣ мошине ки дар то Shon ай ҳама зуртаре ту ҳамуро бигирӣ. Не ки и салони ренҷ намона нестае. Як бор хай тамошо кунем. Shon амси худаш гуфта ки раҳи ҳаҷ моҳи январда кушода мешавад ва мумкин ҳаҷ бирава. ҳоҷӣ бигарди ака. Мумкин ки брат 3-4 мондагӣ бошем ки дертарака баъди рафтани мо бикафа. Ну брат, ай ҳаёт ҳамаи чи аждад кардан мумкин ай ки агар чиро ай даст доди мегуфтӣ мумкин ҷавоби конкрети дода метавонистам братан. Наки шане. Мисоли гап мегирем ма як трека просто так хондагӣ будам духтарак ҷумлон дунё ғаниматтай ҳамада маъқул шудаги буд. Не ки як трека ишқи пок меҳнат карда азобо қати нависту мишода маъқул наши хитам нашд ира шумо вибр мекунед ака. Ну братанҷон атра чиқа бигум репа тоқа ба реп хондан кафондан намешава ҳаст корое ки берепхонирам репа метавона бикафона брат. Ба гуфти ма акет чемпион вақтай вақт нишон мета ки мебра ки бой мета хай тамошо мекунем даш морам рангш мо тамошо бинем манам в курси нестем иш чиқали текст дора уш чиқали текст дора ну ҳар душ зуран ман нав савола ҷавоб додам ки мегуфти чира дӯст додам ҷавоб медодам мақсади пурсидестам чизи қиматтарин главне ки ай дӯст додем братан е вақтай да вақтои пропуска каги чӣ корои хуб ай дӯст додем брат бародар додари якай бахта хеле кафсад ки хеле яка текстои мо вообще мазмун надора братан ман рӯз пагане рӯз дига трека мепартом бовар ки мазмунша хела мезанем барои фаҳмидан пагане рӯзи дига братҷон репи ҳаётӣ мешава грандиозни буданша и зависи дай мозги шумо мекуна ки то кадом дараҷара қабулш карда метавона одамое ки талант доранд бесуман агар чиста маҷбур бошанд барои даход ёфтан ну пуст сар кан ки одамое ки просто так ради кайф ради арӯз сар кардистан чи нестоитай бораҷон чи мегум вақте ки дар тобистон ай пеши одами қадрдонат чойҷӯша мегирӣ мерезӣ вақте ки ӯ ташна и мавоноиро дора ки значи ту дар халаденигови хунук мондагӣ тайёр дорӣ братан зиқ наше раҳо иншолло ки моҳи январ даҳуӣ мешава бародаро худо ҳамамона сафари ҳаҷа насиб бигардонад ҳамамон худованд зиёрат кунем хонаи каъбараво паноҳи омад ба худо охирон савол буд бачо Ралику Мирзо мошиншона муоика бурдиянд не ки нахаду мошин ях кардистай ҳами ай чӣ сабаб боша тамошо куневу агар битонед бидроем ба чакода ягон совет битиен О, шабиясайс ях кардистай нахунакиёи Россия баҷои тоза шава ях мойчик хайр дӯстони азиз ин буд барномаи реп ньюз ва бо шумо будам ҷомӣ ногуфта намонад шахсоне ки мехоҳанд 20 сомонӣ кор кунанд рақамҳое ки дар зери видео будааст ба ҳамон муроҷиат намоед ва соҳиби 20 сомонӣ шавед дӯстон аз шумо хоҳиш менамоем ки ба сайти мо лайк гузореду ва подписатсияро фаромӯш накунед обуна шавед то ин ки аз ҳама хабарҳо бениҳоят пештар бохабар бошед